नमस्कार दर्शक बंधु आसतु नजर पकाइबा आजिकार प्रथम खबर उपरे। आज पुणी लघुचापर संभावना पुणी प्रबल वर्षिब। आसंता 26 तारिख जाए ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। किछि स्थान अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी हेबार संभावना रही। बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिबलय अधिक घनीभूत होई आज लघुचापर रूप नेब। प्रभाव में आगामी 26 तारिख जाए प्रबल वर्षा जारी रहिब। आसंता 24 घंटे बिजुली घड़घड़ी सह अधिकांश जिले में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। विशेषकर उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिब। घड़घड़ी सह वर्षा हेबाकु थिबाकु सतर्कता रहिबाकु परामर्श देछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा 15टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही 15टी जिला हेउछि मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर और नुआपड़ा। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। जड़े आधार कार्ड केते थर अपडेट करि पारिबे। परिचय पत्र कथा आसिले आमे साधारणतः आधार कार्ड ही प्रथमे भावी था। बैंक रे अकाउंट खोलिबा ठारू मोबाइल सिम किणवा पर्यंत सबु क्षेत्र में आधार कार्ड बेस काम रे आसी थाए। विभिन्न सेवा पई एक गुरुत्वपूर्ण परिचय प्रमाणपत्र भाव में कार्य करुवा भारतीय नागरिकों पई आधार कार्ड एक अत्यावश्यक डॉक्यूमेंट परिणत होइछि। आधार कार्ड आवेदन प्रक्रिया समय नाम, लिंग किंबा ठिकाना त्रुटि थाई पारे। एही समस्या समाधान पई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया परिवर्तन आनिबा पई स्पष्ट निर्देशावली प्रतिष्ठा करिछि। आधार कार्डधारी मानक पई एक बड़ चैलेंज हेउ सेमानकर ठिकाना अपडेट करिबा। कार्य किंबा व्यक्तिगत कारण पई बारंबार स्थानांतर करिबा आधार कार्ड रे ठिकाना परिवर्तन आवश्यक करे। किंतु आपण जानिछंती कि आधार कार्ड को केते थर अपडेट करि पारिबे। जणे व्यक्ति ठिकाना केते थर अपडेट होई पारिबो ताहार कोनोसी सीमा नाही। व्यक्ति विशेष को सेमानकर सूचना कोनोसी प्रतिबंधक बिना सांस्कृतिक रखिबा को अनुमति दिया थाए। आगामी खबर उपरे नजर पकाइबा। कोणार्क विश्व ऐतिह्य। कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व बाली तले बहु पुरातन मूर्ति पुति होई रही। जातीय भूभौतिकीय गवेषणा संस्था एवं भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था पक्षर मिलित भाव ग्राउंड पेट्रेनिंग राडार सर्वेरु यह जमापड़ी। एएसआई सुपरिटेडेंट डीबी गड़नायक तत्वावधान में मंदिर सम्मुखस्थ 100 फुट माटी तल पर्यंत जीपीआर सर्वे करा जायछि। प्राय 5 घंटारू अधिक समय धरी 15 मीटर भूतल को स्कानिंग करा जायथिला। एही समय रे दुईटी जगार बाली तले मूर्ति रही जमापड़ी। से स्थान को सफा करा जाउछि। एही 2 दिन धरी चलिबो। यापर माटी खोला जाए मूर्ति बाहर करा जियो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। दीपावली पूर्व मिलिब 18तम किस्ती। भारत सरकार वर्तमान महिला, देशर झील, कृषक एवं गरीब श्रेणी लोकों पई अनेक योजना चलाउछंती। विभिन्न जनसंख्यार आवश्यकता पूरण पई सरकार विभिन्न योजना कार्यकारी करुछंती। हजार हजार लोक केंद्र सरकार द्वारा परिचालित यह योजनार सुजोग नेउछंती। प्रधानमंत्री किसान योजनार कोटी कोटी कृषक यार लाभ उठाउछंती। 2019 रे भारत सरकार कृषक माननकु आर्थिक सहायता जोगाई देवा पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे एपर्यंत 17टी किस्ती पठा जाई सारिछि। वर्तमान कृषक माने 18तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती। परवर्ती किस्ती अक्टोबर रे प्रकाश पाइब बोली कुआ जायछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। तिरुपति लड्डू को नहीं जारी रही विवाद। एथिरे पशु चर्बी और माछ तेल मिश्रित अभियोग आसिबा परे याको नहीं सारा देश में असंतुष्ट जारी रही। यार भितर सामना को आसी आउ एक सांघातिक अभियोग। प्रसाद रूपे बंटन होता लड्डू रे तंबाकू मिशुवा नहीं अभियोग होइछि। तेलंगानार खमाम जिले में जड़े भक्त एभली किसी गुरुतर अभियोग करिसेंती। डॉक्टर पद्मावती नायक जड़े महिला सेप्टेम्बर 19 तारिख में तिरुपति तिरुमला मंदिर परिदर्शन में जाइथिले। एठारे प्रसाद रूपे दिया जाइथिबा पवित्र लड्डू से निजर परिवार और पड़ोशी सह बांटिबा पई आनिथिले। तेबे घर को आनी बांटिबा पई लड्डू खोलिया परे एथिरे कागज रे गुड़ा होइतिबा तंबाकू खंड थिबा देखिबाकू पाइथिले। याकू नै से असंतुष्ट व्यक्त करिसेंती। एही घटना रे वीडियो मध्य वायरल हेबार लागिछि। आगामी खबर पर नजर पकाए। वंदे भारत सह 6 ट्रेन बातिल, 4 ट्रेन दिग परिवर्तन। राउरकेला चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत रेल लाइन विकासमूलक कार्यपाई हावड़ा राउरकेलार वंदे भारत एक्सप्रेस 6टी ट्रेन बातिल होइछि। आसंता 25 ରୁ 29 मध्य
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 4 ଦିନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ହାଉଡ଼ା ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 208771 ଆସନ୍ତା 25, 26, 27 ଓ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେମିତି ରାଉରକେଲା ହାଉଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 208772 25ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଟାଟାନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 20891 ଆସନ୍ତା 25ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଘିଅ। ତିରୁପତି ବିବାଦ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଘିଅକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର, ଭୟ, ଲଡୁ ଓ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଦୀପ ଜଉଳିଆ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ବି ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ତିରୁପତି ଭଳି ଯେପରି ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ଏମ୍ପକ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ 1ର ପ୍ରଥମ ମାମଲା। ଭାରତରେ ମଙ୍କିପକ୍ସର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଭାବେ ଏମ୍ପକ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଟାଇପ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେରଳର ମଲାପୁରମରେ ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍କିପକ୍ସର 2 ପ୍ରକାର ଭାରିଆଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏମ୍ପକ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଏମ୍ପକ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ 2। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରାଣଘାତୀ। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ଐତିହାସିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଇଜୁ ଦ୍ୱୀପର ତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଜାପାନ ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଦୂର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଚାଚିଜୁ ଦ୍ୱୀପର ୟାନେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଏକ ଛୋଟ ସୁନାମି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ହାଜିଚୁ ଦ୍ୱୀପଠାରୁ ପ୍ରାୟ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ।